کی جانب سے یہ کہا گیا کہ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ارد گرد دور دور کے جو علاقے ہیں وہاں پر بھی یہ آوازیں جو ہے وہ سنی گئی، جس کے بعد تمام انتظامیہ نے جو ہے وہ ہائی الرٹ کر دیا، اور ہائی الرٹ کرتے ہوئے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی۔ جبکہ دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ جس جگہ پر یہ دھماکہ ہوا وہاں پر پورے شہر کی جو ایمبولینسز ہیں ان کو طلب کر لیا گیا تھا، خاص طور پر سی ڈی اے ریسکیو 1122 اور پرائیویٹ جتنے بھی ریسکیو کے ادارے ہیں ان کی ایمبولینسز بھی یہاں پر پہنچی تھی۔ زیادہ تر کام جو ہے یہاں پر زخمیوں کو منتقل کرنے کا وہ مکمل کر لیا گیا ہے، لیکن یہاں پر شواہد کا اکٹھے کرنے کا سلسلہ جو ابھی تک جاری ہے۔ تمام انتظامیہ اور پولیس کے اعلی عہدیداران جو ہیں وہ اب موقع پر پہنچ چکے ہیں، اور اس موقع پر سے جو نیشنل فورنزک ایجنسی کے لوگ اور نادرا کے لوگ ہیں وہ فنگر پرنٹس اور اس طرح کی تمام معلومات جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں، جبکہ جو انویسٹیگیشن کے لوگ ہیں ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ ساتھ ہی موجود ہے جتنے بھی سربراہ علاقے ہیں پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی صاحب نے جوائن کر چکے ہیں۔ طاہر صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، یقینی طور پر دہشت گردوں کا کسی مذہب سے کسی دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، معصوم زندگیوں کو نشانہ بناتے ہیں یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں تمام جو شہداء ہیں ان کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، جو زخمی ہیں ان کی صحتیابی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ فتنہ خوارج جو ہے اس کا آغاز اس وقت ہوا جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان پر حملے کیے گئے، اور مساجد پر حملہ، پہلا مسجد میں حملہ سیدنا عمر بن خطاب کے اوپر کیا گیا، دوسرا سیدنا علی پر کیا گیا۔ تو یہ خارجی فتنہ ہے، اس کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ انسانیت سے کوئی تعلق ہے، نہ اخلاق سے کوئی تعلق ہے، اور ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو حکم دیا ہے کہ یہ جہاں ملے ان کو مارو۔ پاکستان کی ریاست فیصلہ کر چکی ہے کہ اس خارجی فتنے کے خلاف ہمیں ہر محاذ کے اوپر جو ہے وہ لڑنا ہے، اور اس کا علاج بھی یہی ہے۔ اور میں یہ گزارش کروں گا ملک کے تمام طبقات سے، سیاسی مذہبی جماعتوں سے، کہ جو بلوچستان میں کوشش کی گئی اور آج جو کچھ راولپنڈی میں ہوا، اس کے بعد حالات اور وقت تقاضا کرتا ہے کہ ہم متحد ہو کر ان دہشت گردوں کے خلاف اپنی افواج اور سلامتی کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس فتنے کا مقابلہ کریں۔ فتنہ خوارج ہو یا فتنہ ہندوستان، اس کے پیچھے وہ اسلام دشمن، پاکستان دشمن قوتیں ہیں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، جو پاکستان میں عراق، شام، لیبیا والی صورتحال پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن انشاءاللہ یہ پہلے بھی ناکام ہوئے ہیں، اب بھی ناکام ہوں گے، اور پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ، قومی پیغام امن کمیٹی اور پاکستان علماء کونسل اس کی نہ صرف مذمت کرتی ہے بلکہ اپنے شہداء کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے غازیوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہر طرح سے افواج پاکستان، سلامتی کے اداروں اور پولیس کی جو اس دہشت گردی کے خلاف جدوجہد ہے اس کی حمایت کرتی ہے، اس کی سپورٹ کرتی ہے۔ درست بات ہے۔ اور طاہر صاحب یقینی طور پر یہ تمام باتیں تو ہیں، اب تو جو ایک تانے بانے ہیں وہ بھی کھل کر سامنے آ رہے ہیں، امن کو سبوتاش کرنے کی ایک مذموم کوشش ہوتی ہے ان عناصر کی طاہر صاحب، لیکن یقینی طور پر جہاں بات ہوتی ہے انتہا پسندی کے فروغ کے حوالے سے، تو جو غلط تشریحات ہیں اس کا بہت حد تک استعمال کیا جاتا ہے۔ یقینی طور پر علماء مشائخ کی جانب سے معاشرے میں اتحاد و صبر کا پیغام بارہا اس حوالے سے سامنے آتا رہا ہے، اس پر کیا کامنٹس کریں گے؟ دیکھیے، یہ صرف پاکستان کے علماء نہیں، دنیا اسلام اور تمام دنیا کے علماء یہ جو ہے فتویٰ دے چکے ہیں کہ یہ خارجی کتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بے گناہ انسانیت کو قتل کرنے والے کا اسلام سے اور انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس حوالے سے اسلام کی تعلیمات بہت واضح ہیں کہ کسی ایک جان کو قتل کرنے والا پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ قرآن کریم کا حکم ہے کہ جس نے کسی مومن کو قتل کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لہذا ان کا تعلق اسلام سے جوڑنا یا مسلمانوں سے جوڑنا یا انسانیت سے جوڑنا، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی دہشت گردی یہ ہے کہ ان دہشت گردوں کو مسلمان کہا جائے یا ان کے اس عمل کو اسلام اور قرآن و سنت سے جوڑا جائے۔ یہ قرآن و سنت کے بھی غدار ہیں، اسلام کے بھی غدار ہیں، انسانیت کے بھی غدار ہیں، اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی طرح سے دین اسلام۔ دین اسلام دین رحمت ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحمت کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے تو
جنہوں نے ان کو نہیں مانا ان کو بھی رحمت دی ہے. اور یہ ظالم جو ہے وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا نام لینے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ان کو نشانہ بناتے ہیں، تو ان سے بڑا ظالم کون ہوگا. درست بات ہے. اور طاہر صاحب یہی بات ہے نا کہ نوجوانوں کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے مذموم مقاصد کی جانب. آپ طاہر صاحب کیا کامنٹس کریں گے؟ یقینی طور پر جو نوجوان ہیں انہیں شدت پسند جو نظریات ہیں اس سے بچانے کے لیے کیا اقدامات ہیں جو کہ اٹھائے جا سکتے ہیں؟ دینی حوالے سے جو رول ہے وہ بھی طاہر صاحب بڑا اہم ہے. تو طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کریں گے. قبر المنور سمیرہ خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ابتدائی طور پر اطلاعات سامنے آ رہی ہے اس دھماکے سے متعلق، دھماکے کی نوعیت کے سے متعلق. جو زخمی ہیں انہیں اسپتال منتقل کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. ایمبولینسز وہاں پر پہنچ رہی ہے، ریسکیو کیا جا رہا ہے، فوری طور پر طبی امداد بھی دی جا رہی ہے، زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. راولپنڈی کے مضافات میں مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا، متعدد افراد اور زخمی ہوئے ہیں. بات کریں گے. قمر المنور ہمیں جوائن کر چکے ہیں. قبر، آپ بتائیے آپ کے پاس ابھی تک کیا مزید اطلاعات موصول ہوئی ہیں؟ مجموعی طور پر ابھی تک کتنے زخمی ہیں جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا؟ قمر جی 30 سے زائد زخمی جو تھے ان کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا، جس میں پمز اسپتال میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ زخمی کی اور ڈیڈ باڈیز کی موجود ہے. ضلعی انتظامیہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں جو لوگ لائے گئے ہیں ان کا یہاں پر علاج معالجہ جو ہے وہ جاری ہے. تاہم یہاں پر ابھی بھی جو ہے جس مسجد میں یہ خودکش دھماکہ ہوا وہاں پر سے شواہد اکٹھے کرنے کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. تمام زخمیوں کو یہاں سے منتقل کر دیا گیا ہے اور ان زخمیوں کو منتقل کرنے کے بعد اب نیشنل فرانزک ایجنسی کے لوگ یہاں پر پہنچے ہیں. نہ صرف وہ بلکہ ان کے ہمراہ نادرا اور دوسرے جو سیکیورٹی اداروں کے لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد تمام شواہد جو ہیں وہ اکٹھے کر لیے جائیں اور اس کے بعد یہاں سے جو ہے وہ کیونکہ گزرگاہ ہے اس گزرگاہ کو کھول دیا جائے. میں آپ کو بتاؤں کہ خودکش حملہ آور نے یہاں پر داخل ہونے کی کوشش کی. بتایا گیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس جگہ ابھی ہم موجود ہیں یہ کھیت ہے اور اس کھیت سے اس خودکش حملہ آور نے اندر جانے کی کوشش کی. میرے کیمرامین فیصل آپ کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں یہ وہ راستہ ہے جہاں سے طور پر جو عینی شاہدین ان کی جانب سے بتایا گیا کہ خودکش حملہ آور نے یہاں سے جانے کی کوشش کی اور وہ سامنے جو خودکش حملہ آور نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بلو کیا. یہ وہ جگہ ہے جو امام بارگاہ کا راستہ تھا اور اس امام بارگاہ کے راستے سے یہ اندر گیا اور اس کھیت کو جو ہے وہ استعمال کیا. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی یہاں سے موقع کے اوپر جو ہے سیکیورٹی فورسز نے کچھ دیر پہلے یہاں پر سرچ آپریشن بھی کیا ہے. ابتدائی جو عینی شاہدین تھے ان کی جانب سے بتایا گیا کہ یہاں پر پہلے فائرنگ کی آواز ہے اور اس کے بعد خودکش حملہ جو ہے وہ اس خودکش بمبار کی جانب سے کیا گیا ہے اور اس کے شواہد جو ہیں وہ بھی مل چکے ہیں. تاہم جو ڈی آئی جی آپریشنز ہیں جواد طارق انہوں نے اب اس بات کو جو ہے وہ کنفرم کر دیا ہے کہ یہ خودکش حملہ تھا اور اس خودکش حملے کے نتیجے میں جو ہے وہ بیشتر لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے جبکہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ زخمی جن کو مختلف اسپتالوں میں جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے. شواہد اکٹھے کرنے کے لیے جو حساس اداروں کے لوگ ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچے ہیں اور داخلی راستے اور ارد گرد کے جو علاقے میں لگی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے بالکل شواہد اکٹھے کرنے کا جو سلسلہ ہے قمر المنور وہ بھی جاری ہے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب آپ سے کچھ دیر پہلے طاہر اشرفی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب سے بھی اظہار مذمت کیا گیا. انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس طرح کے جو عناصر ہوتے ہیں ان کا نہ کسی دین سے نہ کسی فیتھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو سراسر انسانیت کے خلاف ہے اس طرح کا اقدام. بالکل جی، دیکھیں یہ جو دہشت گرد ہیں کیا ان کا کوئی مذہب ہے؟ وہ کون شخص ہوگا جو کسی دوسرے شخص کی جان لینا چاہتا ہے؟ وہ کون ہوگا جو کسی بچے پہ حملہ کرے گا، کسی معصوم پہ حملہ کرے گا، کسی نہتے پہ حملہ کرے گا؟ یہ صرف اور صرف پاکستان کے معاشرے کے اندر یہ خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان نے پچھلے 15-20 سال جو دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے ہم کتنی مضبوط اور ایک ریزیلینٹ قوم ہے. اور دوسرا میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ آج دیکھیں لاہور میں بسنت ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر انٹرنیشنل لیڈرشپ آ رہی ہے، لوگ پاکستان کو دنیا میں ریلیونٹ سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان گلوبل سٹیج کے اوپر اس کی اہمیت ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی آپٹکس اچھی نہیں جانی چاہیے، یہ تاثر جانا چاہیے جی پاکستان کے اندر افراتفری ہے، اکانومی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ہمارے جو دشمن ہیں جو فتنہ الخارج کو استعمال کر رہے ہیں کہ پاکستان کا اکنامک ریوائول نہ ہو پائے، پاکستان دنیا میں گرو نہ کر پائے.
ये बेसिकली मकसद है इसका। और डॉक्टर साहब, जाहिर अब बात तो है- कोई ढकी छुपी बात नहीं रही है, हम तो सबूत भी देते रहे, हकाइक भी देते रहे, सारी बातें स्टैट्स के साथ सामने रखते रहे, अब तो इसका भी ताल्लुक खुद को हमलावर का ताल्लुक फितना अल खवारिज से जुड़ा है। मैंने वहीं से बात शुरू की, फितना अल खारिज है और इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये समझते हैं कि पाकिस्तान को अगर आप इस तरह पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करेंगे, या ये इस तरह पाकिस्तान के मासूम लोगों पे हमला करके पाकिस्तान की कौम morale कम करेंगे, ये ऐसे नहीं हो सकता। देखें, पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान दुनिया में रेलिवेंट है, पाकिस्तान दुनिया इस खित्ते का एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है। हमें सिर्फ जिस चीज को देखना ये है कि हमें इन दहशत गर्दों के हैंडलर्स तक पहुंचना है, हमें इन दहशत गर्दों के सपोर्टर्स को बेनकाब करना है। हमने पहले भी बेनकाब किया है, इनके हैंडलर्स तक पहले भी पहुंचे हैं, पहले भी हमने इनके हैंडलर्स को, सपोर्टर्स को वार्निंग भी दी है और उनको हमने सजाएं भी दी हैं, लेकिन मजीद ये सजाओं का प्रोसेस उसको तेज करना पड़ेगा। और पाकिस्तान की जो अवाम है इस वक्त देखें ना, पाकिस्तान के अंदर लाहौर देखें, इस्लामाबाद देखें, कराची देखें, हर शहर के अंदर जो है वो रौनकें हैं। दुनिया जो है वो समझ रही है कि पाकिस्तान, पूरा दुनिया का सारा मीडिया जो है वो लाहौर की बसंत को कवर कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਬਸੰਤ ਮਨਾਈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਏਗੀ? ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਅਰੇ ਵਾਹ ਗੁਰਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੌਣਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵੈਸੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਹਨ, ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਮੇਲੇ ਠੇਲੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਪਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਉਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਉਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 100 150 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਲੇ ਠੇਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ऐसी अपॉर्चुनिटी रही नहीं कि लोग किस तरह अपने आप रिलैक्स करन, किस तरह इंजॉय करन। बिल्कुल उस ये जड़ा बसंत का स्टैप है, मैं समझदा कि बहुत अच्छा स्टैप है। और देखो कि आज पूरे लाहौर च एक ईद का समा है, लोग बड़े खुश, बड़ा रौनक मेला और लोगों के चेहरे ते चमक है। इस नाल बहुत सारिया चीज़ां बेहतर होणगियां। बिल्कुल कि लोगों का जिहड़ा फ्रस्ट्रेशन है वो खत्म हो सी, माशरे च बेहतरी आ सी, खुशियां जिस तरह हुण समा इत्थे इसी तरह लग रहा कि शायद इत्थे ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਰੌਣਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਬਸੰਤ ਵਾਸਤੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁੱਡੇ ਖਰੀਦੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ? ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਸੰਤ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਦਾਵਤਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅੱਛਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਮਨਾਈਏ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੂਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਟਪਾਣੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਮ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? नहीं, सारा साल गवर्नर हाउस आम आवाम वास्ते खुला, और मेरा तो सारा टाइम है ही आम आवाम वाला। हाँ जी, अमन ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ पेचा पूछा लग जावे, चीरा चूरा आ इस वक्त हम मौजूद हैं अंदरून लाहौर, और ये वो जगह है जहाँ पर हम पिछले 3 से 4 दिनों से आ रहे कवरेज कर रहे हैं, लेकिन आज जो माहौल है वो कहते हैं ईद के पहले दिन वाला समा, तो वो समा है। तो बसंत का जो रंग है वो समा के संग है। मेरे साथ मौजूद है हमारे सीनियर एंकर पर्सन उमैर बशीर और हमारी बहुत ही अच्छी रिपोर्टर हैं सामिया। उमैर, कैसा लग रहा है आपको? महक, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत मज़ेदार सीन यहाँ पर लग रहे हैं। हम यहाँ पर मस्जिद वज़ीर खान के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। यहाँ पर मुसलसल अपडेट किया है सामान अपने नाज़रीन को, और आप भी मेरे साथ रही इस पूरी कवरेज में। सामिया, हमारी पूरी जो रिपोर्टिंग टीम है वो सभी लोग मुसलसल अपडेट करते रहे। तो आज जो फेस्टिविटी जिस तरह की गहमा गहमी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, और फॉरेनर्स बहुत सारी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं। फॉरेनर्स के साथ साथ कई लोग जो हैं अभी भी जो पाकिस्तान नहीं पहुँच सके, वो ये कह रहे हैं कि भी टिकट्स प्राइसेस बहुत हाई हो चुकी हैं। यानी कि आप इमेजिन कर लें कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो वहाँ से
बाहर के ममालिक से और मुख्तलिफ शहरों से भी लाहौर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, लाहौर को टूरिस्ट डेस्टिनेशन करार दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि जितने भी होटल्स हैं उनकी बुकिंग फुल हो चुकी है। अब सामिया से हम जानेंगे कि सामिया पूरा दिन आपने अभी तक जो कवरेज किया है, जोश और खरोश कैसा था? बिकॉज आपकी तो पहली बसंत है और आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों की भी पहली बसंत है, जेन जी वाली बसंत। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और सुबह सवेरे से हम लोगों ने नाश्ता पॉइंट्स कवर किए। इतने सारे लोग, इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है फैसलाबाद से आए हैं, ओकाड़ा से आए हैं, इवन दो आज़ाद कश्मीर से भी लोग आए हैं। और मैं तो हैरान हूँ, मैंने कहा स्पेशल बसंत मनाने के लिए, उन्होंने कहा स्पेशल बसंत मनाने के लिए। और खैर छतें जो है वो बुक है। अभी भी हम जो जहाँ पर खड़े हैं अंदरून शहर लाहौर में, यहाँ पर आप देखें कितनी चारों तरफ जो छतें हैं वो सिर्फ सजी हुई हैं और वहाँ पर गुड्डियाँ उड़ रही हैं, पेचे लड़ रहे हैं। आपको गुड्डियों के नाम बड़े मज़ेदार हैं, मच्छर, परी, शर्ला मेरा फेवरेट नाम है, वो मुझे इतना ये है वो जेन जी की बसंत जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि भाई ये जब इनको पहले पता चला कि बसंत क्या होती है, पहले वो समझाया, फिर इनको गुड्डियों के नाम समझाने पड़े। मच्छर, अच्छा कुप भी होता है एक पतंग में, आपको पता है जो नीचे ज्यादा राउंड में होता है उसको कुप कहते हैं। इस तरह मैंने तो पतंग उड़ा ली आज, मैंने पतंग उड़ाई और मुझे पतंग उड़ाना उमर से नहीं सिखाई क्योंकि मुझे पहले कभी मैंने पतंग उड़ाई नहीं थी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वेल ये एक्सपीरियंस हम आगे भी करते रहेंगे। समा अपने नाज़िन को अपडेट कर रहा है और जो फेस्टिवल इस फेस्टिविटी के हवाले से जितनी भी अपडेट्स है वो हम अपने नाज़िन को बिल्कुल अपडेट्स हम मुसलसल पहुंचा रहे हैं। और साथ साथ हम ये भी बता रहे हैं कि मैं जो जेन जी की हम बात कर रहे थे ना कि इनको पहले उनके नाम याद करवाए, तो अब तलामा डालना क्या होता है? तलामे डालना मतलब गुड्डी को उड़ाने के लिए तलामे तो डालनी पड़ती है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें वो है जो कि हम समझा रहे हैं, समझा के मिलीनियर्स होने का ये हमें नुकसान भी हुआ है इस वक्त पे कि भाई ये किस तरीके से आपने पतंग उड़ानी है, किस पतंग का क्या नाम है, कौन सी डोर इस्तेमाल करनी है आप लोगों ने, क्या रिवायत है, क्या सकाफत है। तो आप बताएं तलामे डालना किसको कहते हैं? आई थिंक वो डोर को फिक्स करने को कहते होंगे। मुझे कन्नी डालना का पता है, कन्नी डालना नहीं होता, कन्नी देना होता है। जो मैंने जब उमेर गुड्डी उड़ाई थी तो कन्नी दी थी और ये भी कुछ चीज़ें मैंने जो है इस पूरी कवरेज में सीखी। वेल जितना भी हम इसको एंजॉय करें उतना कम है क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम लाहौर इस फेस्टिवल को एक्सपीरियंस कर रहा है। रंग है, खुशियाँ हैं और बाहर का जो एक समा है उस समा के संग समा अपने नाज़िन को अपडेट कर रहा है। हमारे इर्द गिर्द अब आवाम आना शुरू हो गए, बच्चे भी हैं। मैं चाहूँगी उमेर ज़रा आप पूछें सीनियर सिटीजन से कि कैसी गुजर रही है। जी बिल्कुल, ये अंदरून लाहौर की जो शान है ना यहाँ पे बसंत, जहाँ से ये त्यौहार एक फेस्टिविटी के तौर पर मनाया जाता था, एक मरतबा फिर से कहते हैं कि नई रूह फूंक दी गई है आज यहाँ पर अंदरून के अंदर। जिस तरीके से दुनिया भर से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पर हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ के मकामी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मकामी नहीं, हम जड़ावाला से आए हैं सिर्फ बसंत देखने के लिए। ये देखिए जड़ावाला से स्पेशल बसंत देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आपका माइक देख के आप कब से आए हो बताओ? कल रात के आए, मैं बहुत एंजॉय हो रहा है यहाँ पे बसंत, बहुत ज्यादा फेस्टिवल काफी वो हाँ थोड़ा सा हवा का है कि हवा में थोड़ा सा इनको मुश्किल पेश आ रही है। बहरहाल दानियाल उमर हमारे साथ, दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद है पंजाब यूनिवर्सिटी से। दानियाल आप बताएं, सब बड़ी आप बातें कर रहे थे कि नाश्ता करवाएंगे और नाश्ता कर भी लिया, अभी क्या माहौल है, अभी क्या समा है पंजाब यूनिवर्सिटी में, तलबा खुसूसन कैसे इस बसंत को सेलिब्रेट कर रहे हैं? लाहौर में वो मौसम लौट आया है जो यादों में कैद था और इस वक्त जो है वो टिपिकल जो छत होती है किसी ना किसी भी अंदरून शहर में, आप देखें छतों की जो रौनकें पहले होती थी बसंत में वो बिल्कुल बहाल हो गई है। मैं इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और पंजाब यूनिवर्सिटी में बड़े बेहतरीन इवेंट का इनेकाद किया गया है। वो इवेंट इस तरह से है कि जो फैकल्टी है, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस के ऊपर जो है वो रौनक सजा ली है। आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कि जो मौसीकी है उसका एहतमाम भी किया गया है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा हम अपना कैमरा पैन करवाते हैं और आपको दिखाते हैं कि लाहौर की जो टिपिकल छत है वो लगती कैसे है, तो अब ये तमाम लोग जो बैठे लोग सामने बैठकर खाना खा रहे हैं, खाना एंजॉय कर रहे हैं, बारबेक्यू चल रहा है, भटूरे चल रहे हैं। यहाँ पर जो फैमिलीज हैं वो आपस में सोशलाइज कर रही हैं। कासिम लोहारी गेट पर